11A sama 12. A sama oke. Yuk, kita bahas langsung. Ini yang halaman 74 dulu ya, Frau, yang nomor 9. Boleh. Oke. Om. Sen Sie die Bilder im Kursbuch an ordnen Sie die Gesichte. Oke. Yang pertama itu C. Jan und Lila mochten essen gehen. Oh, Yang keduanya Sie wollen um 19 19 ins Restaurant gehen. Yang H. wollen. Bukan sie wollen. Sie wollen um 19 Uhr ins Restaurant gehen. Oke. Ya, oke. Yang ketiga itu A. Lila is soon am Restaurant. Schon. Bukan schön. Sean ya. Schön itu Oh ya, cantik, Sean. ada umlautnya di atas. Cantik ya. Kalau Oh schon ya. itu sudah already. Oke. Oh, siap. Siap. Lanjutnya F. Jan kom und bring seinen Hund Nero mit. Oh, Oke, yang kelima. Aber sie haben kein Glück. Hunde sind im Restaurant verboten. oh. D. Hmm. Oke. Berikutnya E. Alle drei haben Hunger und mochten etwas essen. Oke, yang 7 B. Jan und Lila suchen ein Restaurant. And yang terakhir, itu G. Sie gehen in Kaffee. Hier haben Sie Glück endlich essen. Oke. Die stehen ein Kaffee. Wir haben Sie Glück. Endlich essen. Ya. Jadi kita kalau ngobrolin tentang ini pun nadanya tepat. Kapan kita ngomong titik, koma, supaya orang bisa dikira kapan makna kalimatnya ya. Oke. Yuk. Siap, Sekarang. siap, Pak. Yuk. Berikutnya 11A. Hmm. 11A. Dialog A. Nomor 1. Was mochten Sie trinken? 2. Ich nehme einen Apfelsaft. Apfelsaft. 3. Und mochten Sie etwas essen? 4. Ja, ich hatte gern eine Nudelsuppe und einen Salat. Yang 4. Sekian, Tante ya. Dialog B. Oke. Dialog B yang lain. Halo, was mochten Sie? 2. Ich hatte gern einen Kaffee. 3. Und für Sie? 4. Und für mich eine Limonade bitte. 5. Mochten Sie auch etwas essen? 6. Ja, für mich bitte Spaghetti. Terakhir, Benar ya, Pak? Ya, belum sedang ke perhatian kan? iya. Saya nggak usah Oh terima iya. kasih. Oke. Next, selanjutnya di Andaren. 12A ya? Hmm? 12A. Oke. Halaman 76 ya? Ya, double tu, ya.
12A ya. Oke. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Ja, natürlich. Zusammen oder getrennt? Getrennt. Hmm? Iya, Frau, ya betul ya. Terus begitu. Gut, einmal Salat mit Käse und ein Wasser. Das macht sen, ini baca gimana, Frau? Dulu, Pak. Euro Zitzik, 10 angka sebelum koma, baru pakai euro, baru angka setelah koma. 10 euro, Oh ya. oke. Zen, Zen Euro Sipsin. Zitzik, pas sip ya, Zitzik. Oh, sorry, Sipsik. Ya. Ah, Steam So. Dankeschön und einmal Salat mit Schinken und eine Orangensaft. Orange Das Saft, macht Orangensaft, ja. Das macht 11 Euro 40. das mah 40. euro Zitzik, oke. Ja. Machen Sie 12 bitte. Hmm, Vielen Dank und hier 3 Euro suruh. oke, good ya. Ngerti artinya ya? Di sini ya. Oh iya. Frau, tadi saya kelewatan halaman 75 ya, yang B. Ya, oke. Next. Hey, kenapa ini? Yang 10B. Silakan. Ya, sorry, nggak apa-apa. 10B. Oke. Markieren Sie und schreiben Sie diesen Getränke mit Artikel yang didapat situ. Iya, yang didapat situ der Apfelsaft, Mhm. der Kaffee, das Wasser, der Wein, der Orangensaft, der Tee, das Bier, die Milch, die Limonade. Oke, good. Iya, Nah, oke. bentar ya. Ini layarnya Ya, masih loading. Oke, so oke, Pak. kita akan coba untuk mendengarkan audio. Then wir dan hier doch mal. Oh, oke. Then wir dan hier das satu mana tadi yang ada audio ya? Bagian B, oke. Was bestellen Sie? Bas B di sini ada bagian hubung subuh. Kita dengarkan audio. Bitte notieren Sie dann, welche Getränke oder welche Gerichte bestellt dan via di Personen ya. Yang mana yang mereka pesan ya. Sebentar, nochmal.
Oke, kayaknya sepertinya agak lama loadingnya, jadi saya ke materi yang lain dulu. So, kita punya materi itu apa? Misalnya, kita lihat kalau di buku kursus, itu ada materinya adalah, yaitu Eine email schreiben. Oke, kemarin saya minta bikin Eine Einladung, bukan ya? Yang Bikin mana, Frau? surat, pernah saya minta bikin Oh surat? iya, sudah, Frau. Oh, ya dan Saya sudah kirim kemarin, Frau, saya cek ya. Oke, di grup. Ya, oke. So, kemarin juga kita udah bahas tentang personal pronoun imakusatif atau belum? iya yang ini ya, yang Miss Dick. Aha, sudah? Ini juga udah ya? Iya, iya, Frau, sudah, Frau. Iya. Oke. Nah, saya mengingatkan saja, jadi di dalam yang namanya kata ganti orang, yaitu nominatif, nanti kalau objek ada akusatif atau datif, ya. Kapan menggunakan akusatif, kapan menggunakan datif, itu tergantung dari kata kerjanya. Contoh kata kerja yang eh, ngikutin akusatif adalah misalnya bezuhen. I bezuhen di atau rufen, ih anrufe di dan lain sebagainya. Kalau diikutin datif, nanti juga kamu akan ketemu salah satu kata kerja yang diikuti dengan datif. Contoh kata kerjanya adalah, bentar ya, sabar. Hmm, Oke. Oke. Jadi nanti kalau di dalam buku yang pernah saya sharingkan, nanti ada di sini ada bagian personal pronoun imakusatif, ada personal pronoun imdatif ya. Apa bedanya nanti kamu akan paham. Tapi karena kita belajar tentang personal pronoun imakusatif, salah satunya adalah penggunaan personal pronoun imakusatif dengan preposisi für atau for. Recover das Geschenk für dich. Saya membeli hadiah untuk kamu. Oke, das Essen ist für dich. Apa namanya? Makanan ini untuk kamu dan lain sebagainya. Nanti untuk nanti kalau pakai kata kerja ada yang nanti kita kenal dengan kata kerja dengan datif. Oke. Ada kata kerja yang butuh objeknya akusatif, ada objeknya datif. Itu nanti akan saya sharing karena ini agak lama loadingnya dari tadi filenya. Jadi saya akan langsungkan ke bagian kita ya. Nah, kalau kita kenal dengan kata kerja itu adalah ich, du, er, sie, es, wir, sie, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam bentuk datif kita sorry, dalam bentuk akusatif kita kenalnya adalah mich, dich, ihn, sie, dan lain sebagainya. Itu. Selain daripada itu, kita juga kemarin sedikit banyak bahas yaitu tentang kata kerja mission. What is that mission? Mission itu artinya adalah mau. Biasanya kita gunakan kalau kita bikin dialog tentang pemesanan. Zum Beispiel, wir haben dann hier die Speisekarte. Speisekarte itu artinya Mbak Dina. Und auch Getränke. Getränke itu artinya adalah minuman. So, kalau kamu Hmm. lihat di situ adalah konjugasinya untuk ich, yaitu müsste. Nanti ada du müsstest, es müsste, wir müssen, sie müssten, ihr müsstet ya.
Untuk konjugasinya, untuk konjugasi motion seperti biasa kamu bisa melihat di sini di bagian tabel ya. Di sini adalah perubahan untuk bentuk motion ya. Jadi ini ya. Nah, ini kan ada perubahan ya. Motion adalah mana di sini nggak ada yang motion ya. Oh, motion itu kayak modal verben yang sama itu bentuknya U dan RCS ya. Nanti kamu lihat sorry, I dan RCS. Yang lainnya sama. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memesan. Contohnya apa? Was müssen Sie trinken? Für mich bitte einen Salat. Für mich bitte eine Cola. Für mich bitte ein Bier. Kapan menggunakan eine itu kan yang tergantung dari artikelnya. Apakah maskulin, feminin, atau netral ya. Atau unvirsi dan Anda, ich hätte gern einen Salat, ich hätte gern eine Pizza, ich hätte gern ein Bier. Müssen Sie auch etwas essen? Anda juga ingin makan apa gitu ya? Ya, ini nehme bitte, bla bla bla. Ich nehme bitte, bla 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 dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus ketika kita menggunakan apa namanya di restoran, kita juga akan melihat dialog-dialog seperti ini di bagian 12A. Sebenarnya tadinya mau putar audio tapi ya sinyal saya kurang bagus. Baik. Tapi kita lihat dulu di sini ya. Contoh, gestennya atau tamunya nanya. Entschuldigung, können Sie bitte zahlen? Excuse me, kita bisa bayar? Lalu kellernya pasti ngomong apa? Oh, kita lihat. eh Einen Moment bitte. Sebentar please, gitu ya. Nah, atau misalnya ngomong, zaman udah getren. Bersama atau dipisah? Maksudnya sama atau getren itu gitu. Lalu dijawab dengan zusammen, bersama. Einen Moment bitte. Das macht dan 25 Euro 30. Semuanya jadi 25 euro 30 sen. Eh, ya, stimmt so, gitu kan. Apa maksudnya, einen Moment bitte. Terus dikasih langsung dijawab dengan danke, stimmt so. Stimmt so itu artinya adalah ya begitu gitu ya. Ya. Oke, ini adalah contohnya juga sama, nanti tinggal kamu variasikan. Nah, saya ingin kasih bentuk terakhir dari gramatik di dalam bagian ini, yaitu tentang preteritum. Apa itu preteritum? Preteritum itu artinya adalah dalam bentuk lampau. Kalau kita kenal dalam bentuk presence itu haben sama sein. Haben artinya memiliki, sein itu untuk tubinya. Ich habe einen Apfel. Saya memiliki sebuah apel. Eins. Tapi kalau Hallo, ich heiße Valentin. Du? Valentin, ich bin Jan. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. oke, kalau misalnya kita menggunakan hat preteritum, kita kenalnya adalah hatten dan waren. Kapan menggunakan hatten dan waren? Pastinya dalam bentuk masa lampau, karena preteritum itu dalam bentuk masa lampau. Contoh, misalnya, das Restaurant war nett. Artinya, the restaurant was nett, was kind. Ya, mungkin sekarang nggak begitu baik, tapi dulu itu baik. War, pakainya war, karena masa lampau. Was, oke? Atau misalnya, ich hatte gern Hunger. Maksudnya apa? Saya punya lapar, tapi makanya dulu gitu. Atau contohnya adalah ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß artinya adalah saya dulu senang. Nah, pakai pakai menggunakan hatten atau waren itu menceritakan tentang masa lampau. Memiliki dan to be dalam bentuk masa lampau. Dapat maksud saya, Miron? Ya, Frau. Oke. Coba di bagian B, kita lihat di sini ada bagian-bagian. Di sini dimintakan dalam bentuk kalimat. Tapi bagaimana kamu bikin kalimatnya terserah kamu. Ya, yang penting penggunaannya adalah hatten sama sein. Di sini ada dikasih clue-nya sebenarnya ya. Contoh, das Essen atau die Getränke. Nah, saya misalnya bikin adalah das Essen war lecker. Artinya adalah the makanan In Hamburg. plus the Und Sie? kita ya. Seperti itu. Ini kenapa tiba-tiba?
1, 2, Berarti mengganggu. Oke, ini ya. Jadi, kamu silakan menggunakan di bagian 13B ini, ada bagian-bagian kalimat dimintakan untuk membuatnya dalam bentuk preteritum. Terserah menggunakan hatten atau waren. Di sini sebenarnya sudah dikasih clue. Oke? Ya, silakan.
Oke, sudah? Bisa? Baru dua belum selesai, Bro. Oke. Saya kasih lebih banyak ya, soalnya ini udah mau habis remaining time-nya takut kepotong. Oke, selanjutnya sambil kamu kerjakan, coba di bagian 13A. Ini gampang loh 13A ya. Cuman dimasukin kapan pakai waren, pakai hatten ya. Kalau B juga sama, dimasukin kapan pakai waren sama hattennya. Ini juga boleh di apa namanya nih? Boleh untuk dibikin tabelnya isinya. Bagian C bikin kalimat. Terserah, yang penting konjugasinya benar. Oke? Oke? Sip? 13A, B, C. Dapat? Oke, Bro, ya. 10 menit ya, 19.40. Ya, Oke. ya, Bro. Oke.